Batata na bamama mbotezenwe. Timoko Tchalolo, comment empêcher les populations locales du Congo d'accéder au pouvoir et de faire du Congo un pays indépendant et démocratique? Timoko Tchalolo, comment empêcher les populations locales d'accéder au pouvoir et de faire du Congo un pays démocratique et indépendant? Samu Kongoli ya wena, Samu Kongoli ya ukangamani, Baoba Zaba, Mukanga Kongo, Mukanga Bakongo, Mukanga Bakongo Lenshinga, Boberi Bawo, Boba Baijibwa Jibwara Mundele, Boba Katula, Boba Banwana Nabo. Bweka samu bakanga nshinga kabatula hadi ati mfumu mukanga njila Kongo karenana kuti mpwanza na ku demokrasi samuni wowe inetu wa Kongo samuni wo tuka independence ti yaka tweni wo samu wo tala kutawa Monaco donc charge ting meno lumbuti nkumbwani ni mambu makongo ni mambu ni baka lumbuti uti nkumbu ni mambu nkumbu imbonge lelo ni mambu makongo eka ya burika ya vimba ya mambu ya burika ya twetwe nkumbu imbonge ni mambu makongo donc batata na mama nsabu Kongo mimi ta yoka kuzunga chelo pool ni yami kangamani ni yawa ni kangamani lumbuti meni nkelo ni lusamu meiso boba tena meso kumbimba meso majubuka mimi ta yoka kuzunga chelo pool Kongo yankaka mitareri tasa sunu kwa kalendele mukubola mata mchimata makubukiri bantu bavutulu joka kulo pool jinguti vutulu kala tasa soboka zakala ni woke kafuira bungundo muchika ichilati mfumuti bobu njingu kwa kanata akakulu pool boba kaishituri ati mfumu wakasa kudeta wakakuma lisuba wae tulu mwana njingu kuna apre kulu pool kaba votako zakale mvula komba tano katoko sachi uno l'effort de guerre boba vutulu nata njingu kuna ni boku akasaka donc raga twina ni yani vutulu kubala matakuna boka zakala rapport yeko samo rapport yeko yatsonika ba français boba tula wo ba français ba batika nsamu bongo bijiri batakota ku Kongo gatari aba Kongo bakota bakotela kuna lwango baturi bambuta babitu banwana donc bakecha yambula mbuta za betoko ba obiji mona bimvwama byo byewo bamana bonga bazakalawo bambuta buri nawo bamana tu manisa chimpwanza chituri bobata ba samena sefu peizanga azeni ku independence ba nechi bando bampira na mpira myomi batayirika myomi bayirika ku beto myomi bayirika ku Nouvelle Calédonie mwamansu bayoko myomi bayirika bana ta bantu bapopo balungari batuka babizunga ukawena nsamko baumpe bandombi kwa mora beto parce que le Congo c'est une construction politique. Congo il est après l'indépendance le Congo colonie degré ou la colonisation politique. Brazzaville il est capitale de la F bandu batuka bizunga bazakala ho balomba vutu kwenda mensa mweneto mundele watako bantu bandi fola sa empêcher bishinchi kabatula hadi chimfumo bongo bana tula chimfumo beno bulu wombe sa nyamundele bulu wombe sa Kongo bulu kwenda kuchimpwanza Kongo bulu kote demokrasi bantu nyunkunga bekatela ai nani sola beno kabalu sola ko nyamundele peka ban sola ko donc beno ba diateno samunu wo neto wo mana wa jimba kana charcha ting donc rapport yo muntu watsoneka yonkumbwandi Jean Duriez ni yando wa banjela nsamu
comment empêcher les populations locales d'accéder au pouvoir et de faire du Congo un pays indépendant et démocratique. Ni yandu watuko wayangu mwana samu bwetu samu kanga bishinchi nshinga kabatula andi achimfumu chiko kabanata andi Kongo chimpwanza kabanata andi Kongo demokrasi yandu wabatika wo livre gatsone ka nkumbu étude sur le banalisme muntu wangonkumande Jean Duriez Jean mora bututaza Duriez D-U-R-I-E-Z rapport yango ndaluye kaina moins de 500 euros lutomba yo bulubaka yo boba abanzoni babiyirika kansa mukongo babonga décision batasasu nizoba cabinet zozo za stratégie jisalaka mubonga tasasu stratégie muna bayirikila yo donc stratégie ina simple ina bishinchi kabatula andi achimfumu même kwa bantu boba natamundele boba yikachitambula akachimeno mulare beno muntu wali pool kabatula andi achimfumu nikaba mpopo nikaba musara nikaba lungari boba chitambula akachime mulare katula andi achimfumu bungu energy yo yaba Kongo yo yamana kotamu yandi donc boka sobisa Kongo boka nata Kongo timpwanza boka nata Kongo ku demokrasi katujimba kanandi banditi batula ebeto banata de braza beri balungari bana beri ba jeune ba jibuti na mama za beto bala baba buta beto kanda chimama bala bana bayika ba Kongo ba popope ba izao isale de le compagnie concessionnaire mundeti bagere ko turi muntu turi mwati bebe ya Jeune Afrique butomo tanga article ya Jeune Afrique tabatata ba popo ba izale dans les compagnies concessionnaires ko sari bakaka bere ko baturi ba juge nyata saba juge zo nkumbuza balaro kwa bere ko bonga za ba Kongo jibaba na tula bo bere ko nina munisamu babawo kwa abantu bere nkumbu kwa babangana ba Kongo babangana. Donc bubu tutazonza muntu una Jean Duriez wa banza bweba sa mukanga bako musaba Kongo à la marge kaba bandi ku politique bubu tutakwenda kundangu ya independence ni myomi ya yoka chalta mona tayulu jibaka bungu tayulu ka to kwa bai anchi abeto ko beriwo chikaya na opangu bobeli bawo berino nao batasamba delo babinga babawo julu après quoi ba jimuduksa fokara kan duksa basamba de après quoi ba jito wa unchi abeto donc bakengi bobeli bawo nchinga kabanata andi Kongo ko independence ni tutamona même batabuisa yulu abe ko election takichikwenda bakariri babola timfuba yenu ko masamba deba waba president à l'assemblée ya muntango ya yulu weri mu parti ya yulu babongola bayenu ko yani donc c'est la continuité bijibuisa masamba deba tumuni cha ko election tukwenda ba yeri mfumu ko ba militaire yega monopartisme ngwabe mine bibakanga chayo chimfumu tukarisa ko ba civile katafu tuchangana ko bachinganga sabini batela bana afwerere ainsi de suite mshiri continuité ngwabe bokata kuchita akana ndakabati mfumu tukarisa ko ba civile pays ya babu na buyere ale ba wodere chi babona chimfumu ba militaire batulubonga ainsi de suite. Donc kabazola a élection libre et transparente parce que bazebi quel que soit mon nous ba ou le nord ou ba le sud ou d'où comme élection libre et transparente boka nata Congo ku changement ku démocratie bongo bantu bobe oba mwini mpashi chibatomba kungura buka babantu wabazebi tampashi juta mona nawo kumanyima mundele babantu wabazebi nawo kumanyima mundele beto muvuka funi shinga tutabula bantu babantu ndi wabazebi donc mundele chaka samaira mandi comment empêcher les populations locales d'accéder au pouvoir
et de faire du Congo un pays indépendant et démocratique. Maïla Mababaka. Bazebi bantu balendi tout le monde ensemble wawo, force lendi tout le monde ensemble wawo, ni force yoye, ita tanchi le poule. Pour la majorité, bantu bo beri ku Pointe Noire mondele baka koka beri ku mwatu ku dans le Luango. Beri butamona dans la vallée du Niari ba baba nso ba Congo mondele kata koka ba juju ka ba koka ni ko ba juswama. Mondele bakata ku jitu bo bakata jingu bujitabwa baba nso ni bo beri bawo ba bundakana uma moshibera ni baba ba bi ni baba ba cho bumona ku le poule cha bumona ku le poule kulombo chitantu bakwekwera saneke mupigme kwelele mukongo kwelele mucho kakona chitantu lendi kwela pelu ngari lendi kwela njebe mpopo kuna chitantu ko bantu babingi chaba juwo bakawo donc bantu bobo bewo batatambura musamu wa chikongo batawatambura musamu wa ntiwa wa le poule bantu bangola majorité buto motala à 80 ils font partie de la population locale 80%. Donc, Samoa population, Samoa le Congo. Le doigt se le sang, le poule, il y a le frisou à au locomotive. Parce que vous touchez, ça s'unge so. Ndomika tour la tilumbuti abo kasaka. Le poule kasaka, en marge de la société politique. Comme bana parti politique, bana zabati ki mutu le poule, parti politique, baguonda. Manazaba tike muntu wa le poule oui je le leader ina boba kuonda ba kukanga shinga parce qu'ils veulent pas énergie yango yo ibada ya force du changement ya pas ça surprendre bobuta mona ya ni takatata Jean Duriezo et Bukatata rapport yo ikatsurega classé yena confidentiel et top secret. Boba abansoni babonga décision rapport yo boba abansoni babonga décision msabo le Congo cabinet zozo za stratégie jirika ka stratégie atasasu ni la babonga ka donc va taper sur le poule parce que force ina kushira taper sur le poule kushira tala ko batembe kila cheval de Troie il va se manipuler il va se distraire il va chercher distraire donc force ina kayenda no changement donc nda kubula kuna pas s'empêcher kabina kabasandi participer à l'élection. Beaucoup la kuna bantu babetu baba déçu bakubula batakuba bantu ko dafutu vota kwe donc ndo kwa kwebe. Donc Samuel Neto boué tout ça. Mais ba mindele question il va dire poser yo boué tout ça. Mukanga bishinchi nshinga ngatu Congo karenda kuti mpwanza na ku démocratie. C'est ça. Faut bala le poule ka na parti. Bala le poule ka na ku élection. Peliko bala le poule ka bande da leader ou bala le poule ka bazandi appuyer muntu. Muntu una ndi sobe sa Congo. Muntu le poule ka mana bakwa akumanima fu muntu una ba nkanga ba mutsoka boloko ba muwonda. Et c'est ça. Parce que baou rapport yaoui ni moula batsoneka. Que baou le poule boubou na lait, il faut surveiller au feu. Bête tu écoutes le poule tout à zone ça tout zebi tu on est fiché. Kana ba kwetu kani babinki. Tatu kana. Changwandi mamandi. Butwe kwa anji bibebi kwetu kele buseka di mpaka ni zata nwa mpe kumaloma tolo akako mbiba binsa mu bitani nataka mebetu ako babingi bafuirime bankaka bafuirime donc bawo bakutukili changu ta mona babingi na babingi buka banazaba buka mona kondamane na bakula na bafyoti katutato mambongo ko beto bantu mbashi batamona chatutamiata le poule cheka chisakana nu te poule voyika nkento mora ubakuchi sakana naka donc le poule cheka chinsamu cha nsusu na mbaku ka muntu veri nsusu butakani donc mbaku buka kota ujidia nsusu wero kwandi
y a pas kakona mota sa résiste ko mais samu wawu tamana samaila tulindi vuka bunguta sasu saluti ka sala akati ba mindele kwa samu wa beto wena futa yirika rapport ya muntu wo c'est-à-dire notre rapport avec celui qui va être déclaré leader. Notre rapport avec les leaders, le choix plutôt, le choix de nos leaders. Bon, tu fais sore la muntu, una foti, ou tu fais landa. Ncha faso. Tu lendi sore la muntu, una ou lendi tumakongo. Ncha faso tu fais sore la muntu. Tamana wa sore la mu diplôme jiza mindele. Una mundele kwa alta tula chimfumo. Una mundele. Parce que tu yelele tu ka indépendance la uchi. Kambo ba élite. Élite zato ko ba mutaya l'esclavage, ba to ko ba contre-maître. Mutaya la colonisation. Bijiba ba évoluer. Ba évoluer diplôme beri ba gana, évoluer diplôme beri moana. Évoluer. Faut dire la table. Faut sur la main nombreuse, faut saka sieste, beaucoup yoberi yokabende ku katula statue. Tu yokele ku toka une tamo ya intellectuel. Donc mundele en fait pourquoi il est intellectuel parce que yando wazaba mwendo ka duka. Donc yirikiri bantu ba muyinga sa, ba intellectuel ba muyinga sa mundele. Talani ba utusola, talani ba utulanda katuvukako. Katuvukako l'Afrique nshinga kwa bakanga yo. Ba asiatique ba bobutamana ba chinois bobutamana ba japonais bime biole bavuka culture au na modernisme donc bete muntu futa sora mu culture mara butu sora la ka mfumukanda ka tu sola ka wona mbongo ko wena ngolo ko wena mai wena diplôme ko mfumukanda c'est le plus sage parce que président de la République arbitrage kasaka bandu be nandi basala nandi boba bonga décision cha njila bata moi tout pétrole tout tazolo teke pétrole tazolo ka compagnie yebo ka tele pétrole prix yande parce yande na manima ala chima ka futu ike donc le président de la République ninge kuiza kuisa tranché tant boyi to solele le président de la République bobo na rêve kanaka cha rêve na ni fo chômage a diminuer boba kaka ba shiri appliquer cha yebutu kwenda solution piste jitu bagre président de la République ninge sola cha kan piste jitu sola parce que il y a moins de dégâts. Président de la République, donc président de la République, quand bon l'image, il y a mfumukanda, quand tu bon l'image intellectuelle. Beto, benu le kumputu. Est-ce que le Cameroun élection présidentielle ou candidat j'attends mais le diplôme il y en a. D'accord, il y a ta Macron doctorat il a dit. Ta Macron t'as tout la France qui a un doctorat ko. Ta Macron boka baccalauréat dans l'université, mundu mujita mo pour aller maintenant kande. Bambongle ba kuma ko nawo lembare nawo ba ko sa préparer bo batuma chao wele kuna kulena déjà ba saka u 3 ans manishikia donc ba u rapport ye na choix ye ba sor la ba na tanchi zao batela malaka mu diplôme ko abatela malaka mu diplôme ko bandu bo kuma ba kwenda ba sa former ba duko kuna ba mitera doctorat zernao amba ba Chirac doctorat zernao Sarkozy ibernal. Donc, faut dire que nous sommes au choix. Il y a élite, choix, il y a bande batulanda. Peuple qui n'a landa mundu woko. Bibiriki kabula, franc-maçon. Quand n'a landa mundu woko, nchi la France Afrique sarla. Quand n'a landa mundu woko nchi, kena na mundu ko. Ni bukazati diplôme zandi za diplôme. Quand n'a landa mundu nako. Anaka lana muntu unako muntu lentu vukisa ni muntu wozevi mpashi la Congo ambo de toutes les façons l'Afrique bana sasunge so cha diplôme zenandu balanda baki yenandi licence yenandi doctorat yenandi nakani sepe mpeke nana yokumbe naka katalu tuma woko mokinsasa mo wota tuma mo diplôme zenandu lebe wota woti mungungu wapi watu ko wori to ko tuma mokinsasa mo kabila ambe bo bataka mbo taxi men kwa hapa Dar es Salaam. Watu wakabe ya dema cuisinier kwa criminal. Donc faut dire que nous sommes au rapport
tu es rapport ah yandi docteur rani antulanda non et s'il vous plaît bamindele ba banza boy tout ça pour empêcher les populations locales d'accéder au pouvoir et de faire du Congo un pays indépendant et démocratique bantu du boba yirika bantu bonu boba sasa signé watu contrat kwa upu meno mfumo yenu kwena ni kweba kanga nshinge dibabe tukanga nshinga ntumi sasu mturi ko le pour to kenye nshinga parfait kolera kamo wakota lukolo kamo docteur akabaka wa sarla sasu élection za yokele 2016 babingi bamusarla babingi buwo tutawa omba ya o porte-parole du poulet auto namushiri porte-parole mbaya wo watende sabikarte ko ba André Milongo mungati kendika ba secrétaire d'état commissaire de watu secrétaire d'état mu gouvernement de Fusuba amene kuna kaide ba secrétaire d'état donc rôle de ministre bukana buka manishi 2 ans wele sala ku yombi waka porte-parole kuna ko yombi donc muna to muna to ine lisuba kuba lisuba na kolani nwana batanwana kubula batakubula mwana wo kamba koteke ya mbembe il était bien placé mutakuna nti bikeno samyomyo mtayira waenda kuna wadia wachabarara keri kumavula bantu bafuiri tasasu wondele bantu babetu disparaît de but bya bingi mpaza jingi kubuka kutakubuka mpachi za jingi yandika zozi kana mboka takuchizonza kaba porte-parole ambaya taradia kuija indadia kwaku mebika mkushuna abantu bale pool election kwa ambe parfait kolela wasa accompagner sasu nsonika tini mu gouvernement gaba sasu ngese mutele yenda abasa manipule wele sa manipule donc nge tala ku election sasu sa accompagner musa accompagner mais biga mu justice autoproclamé porte-parole le pool beto ka tunetu na muntu tuzonzela ko bantu babingi batufiri resho baburidio guerre jiko kwa jibereko wato kuzonza donc levo aku taladia kwedia bon appétit yenda dia bongo wato kwedia kuna kutalisuba shiritende sakati wele dia bumbe yenda dia taladia kwa kwedia mebika muna bantu donc nsamu tutazonzela kawa chatutele sasungeso kama na baka cheval ikadzala mai kujitu una mora batu una ntumi sasungeso boka zakala woni woka fuira sasungeso sitakwandika taka woku meka banzolo lani ko meno ga uwaka na muntu kunzolo ko kana bakire election woku mbakisani muweni biyo kupeka kekolo tambaya talale bina kekolo sasungeso ko sa ministre yenda boka kusa kwa ministre ngekaka kwa abe masengo tsasukula baba sénateur ngeka pedi landri nge c'est trop tard bakaka bachibakila bantu bi babakiri ba parfait ko babakiri ko kutelo kwa weri buko kuchitamburla babu wa porte-parole du pool beta ngunge vraiment ita kwenda kuna yeka pedi trop tard mais tu sais bien kuna waba kuna kutasasa kuna we donc vraiment sasungeso kama na kubola ku le pool kama na bay guerre sasungeso bakazakala bungu sasungeso militaire toutes les stratégies kazeviniza mularme bamindele stratégie ya yandi musa empêcher le pool kayena kayivukisa ndi Congo kayena ndi élection stratégie ya militaire yena chamuna akatula cheval de Troie militaire bubu china kata china chakata kwediri mundeko wena ndika baka cheval de Troie politique jusqu'au una mora batu ni parfait Gira buila nigawa chantele lumbuti kumwani mambo niyo ndamburiri mambo makongo katuna kumubela bantu Congo rabete bansoni le Congo c'est une construction politique muntu ni muntu bantu babingi batuka kunshiza kakabeo ambaka bulikweba kuma bakwela matomokota nimwe bakwende donc betu mpe mu chimami yetu katuna na miao myoko betu bansudi onede Congolais bata yulu ba Congolais ba masamba de ba Congolais ba ngwabi ba Congolais ba sasu ba Congolais mais peut-être katuna na origine jimoshiko origine jina tufutu ngoza te amen chijina zele yetu kipe bantu be la shisa mona ça devait nous faciliter mu kwese binduku na nchijina
nchishina zakakaba manazaba tu le Congo. Ah, il y a des Ivoiriens, Ivoiriens, parce que les Ivoiriens le savent, ils le disent. Non, il y a des abbés batamika au Benue. Ivoiriens, wabataka. Chata monok le Congo, quand on a zabako, les Congolais m'kwenda Côte d'Ivoire, brabana cette visa ko. Ivoiriens m'kuza ko bete bana cette visa. C'est resté depuis quand c'est pas que tu as sauvé c'est mieux. Le BNP ni beaucoup, il kuza bete sans visa parce que boberi wo bazaba. J'avais la stratégie, mais faut la tanyo. Tenyo, déjà Congo yaouri ou à 30% de l'Afrique de l'Ouest ou à 40% de l'Afrique de l'Ouest. Ça devait apaiser les rapports peut-être en Afrique de l'Ouest. Mais tu dis monao ankari ya saka ya Benin ya Lomé, ba bing tu monao. Ba bing ba tu kuru ko Benabeto bak waile ku Benin ni kuna kai ka bake. Mais ba ta kota aba ile Côte d'Ivoire. Ni ko ba ya ko be Côte d'Ivoire. Ba ikaro ku magadam au. Kuna ko etuki ba nkaka bao. Donc il y en a qui ba tout amabela parce que le Congo c'est une construction politique. Bantubeya Brazzaville est la capitale de la F. Bantubatuka Nchizaza Nsoni Beyao. Là n'est pas le problème. On peut vivre ensemble. Samuel Neto, le Congo yaba indépendant, yaba démocratique. Samuel Neto, bongo il faut qu'on ait l'égalité des chances. Ni boka bantu kakoka tuka ka bana chance be. Yandika sa vivre. Samuel Neto no. Quand tu t'appelles bantu ko. Quand tu t'appelles bantu ko. Samuel Neto ko benani enka sukulu cha sale no yeke.